እሺ ዛሬ ማሳያችሁ ይሰራሉ ተብለው ታቅደው የነበሩ ፕሮጀክቶችን ነው። ዛሬ ውሸት ሆኖ የቀረው ማለት ነው። ከንጦጦ ተቆርጦ የቀረና ቤተ መንግስት ብቻ እየተሰራበት ያለው የ900 ሚሊዮን ዶላር ሪቨርሳይድ ፕሮጀክት ነው። አዲስ አበባ ሪቨርሳይድ ፕሮጀክት gives the priority to the development over the residents. Ethiopia wants 900 million riverside project to be model of the green development yet on this ተብሎ የነበረው እንግዲህ 2020 ላይ ነው። አሁን 2022 ላይ ያለ ነው። riverside shelter were demolished without warning እንግዲህ እንትናቸው እየተፈረሰ ምናምን ነበር ነው የሚለው። ቤታቸው ምንም ሳይጠየቁ ምናምን ይላል። ባይዳግም ተረፈ ነው የተጻፈው በ 12/03/2020 እንደ ውጮቹ ማለት ነው የተጻፈው። ዳግም ተረፈ እናመሰግናለን ለማስታወሻ ስለተቀመጠ። ያው ፎቶዎቹ እዚህ መሀል ላይ ላሳያችሁ። እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን እንደዚህ እነ ግንፊሌን ምናምን ጨምሮ ይሰራሉ ተብሎ የነበሩ ፕሮጀክት ናቸው። አሁን ትላልቅ ሰዎችን ጠየቅን የሚለው እዚህ ጋር go and ask any older person in Ethiopia capital city Addis Abeba and they told that the river was once very different. We were swimming in the river, played to know, but for the past few decades that has not been possible to as the water became more and more polluted due to the urban development. በከተማ እንትኑ ላይ ችግር ፈጥሯል ውሃ ላይ ምናምን ነገር ይላል። Atlas closely how the Ginfile and the Kabana have been gradually being pulled and became the waste disposal site and the sewage spillway. እስኪጣቸው ለምን okay. After the decade of neglecting there is now some hope for the waterway. Prime Minister Abiy Ahmed controversial Addis Abeba riverside project known as the Beautifying Sugar Project aim to clean up the river, making the city model of the green development in the process. I think the new riverside development project will save the river, Getachew said, adding that they are living memory of the past good times and the city identities. Okay, and the 3-year project expected to be cost 29 billion ብር በኢትዮጵያ 29 ቢሊዮን ብር ይሆናል። 900 ሚሊዮን ዶላር ያወጣል ሪቨርሳይዶችን ለመስራት ይሆናል። የተበላሹ ውሃዎቹን ምናምን ጠራርጎ ለማሰራት እና ውበት እንዲኖረው አድርጎ ለማሰራት ግንፊሌና ቀበና አካባቢ ያሉትን ከንጦጦ ጀምሮ እስከ አቃቂ ድረስ ይሰራል ተብሎ ታስቦ የነበረ ፕሮጀክት ነው። ያው ዶክተር አብይ ከመመረጣቸው በፊት ለእንትን ፕሮፓጋንዳ ያሰሩት ነበረ። ቪዲዮም ተለቆ አይታችሁታል በኢቢሲ በኢቢኤስ እና በኢቲቪ ላይ። Okay, let's continue. aim to enhance 900 ሚሊዮን ዶላር ያወጣል ተብሎ ታቅዶ የነበረ ፕሮጀክት ነው። ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ነው። ያው ጥቃቅንና አነስተኛ ፕሮጀክቶችም ታቅደው ነበረ። በዛ ላይ ለመሳተፍ ሁሉ ቀን እየጠበቅን ነበር፣ ግን ዶክተር አብይ ኮንቨርት አድርገውታል ነገሩን ወደ ሌላ ነገር። እስኪ ምን እንደሚል ነው መጀመሪያ የታሰበ የነበረው። Well-being of the city dwelling by the mitigating flooding and the pollution through the creation of public space and parks, bicycle paths and walkway along the riverside. ይህ ሀሳባቸው ላይ እንደ ሪቨርስ ሄድ አሜሪካ ላይ እንደሚገኘው በሀሳባቸው እንደሚጫወቱት ነው። እሳቸው እንዳሰቡት አንድ ቀን አይተውት ከዩኒቨርሲቲ እንደተባረሩበት ያው እንደዛ አይነት ነገር አስበው ነበር። በአይናቸው ያዩትን እዛ ላይ ይሰራሉ ምናምን። ወሬ ብቻ ነበር፣ ስራና ተግባር አንድ ላይ ሄደ። But cleaning up the Addis Abeba riverside comes with the human cost. The river was polluted and we were suffering flood during rainy season, but in
It is being cleaned now, said Asnak Masfun, 55 years old, the mother of two, who lived in an area known as the Sheraton expansion, Sheraton ማስፋፊያ ላይ ነው, an area expected by the development. The project also runs through the densely population village as known as Besha Wolde Chilot, Saga Mededa, and Arogeo Kera, or generally Arakilo. The government started demolishing out shelters without any warning. As next day, they sending police here in demolishing our shelter during the holidays, which led us to live on the street for 4 months. የአራት ወር አካባቢ አውስትራሊያ እንድኖር አድርገውና ምናምን የምትለው the question is where shall we shelter? የት ነው የምናርፈው? Any development shall be given priority for the people first. Okay, እንደሱ መሆን ነበረበት። ግን ከፕሮጀክቱ አንጻር ዲሞሊሽ ተደርጎ ተጨማሪ ቦታም ቢሰጣቸው ችግር አልነበረው። The project starts from the Mount Intonto to Akaki, Intonto Akaki ድረስ ነው, covering 56 kilometers of the green area along the river, passing through the former Beshawoldu Chilot in the front of the National Parliament at Arakilo and the heavily polluted Piazza in Addis Abeba Center. Okay, the first phase of the project running from the Intonto to Bambi's Bridge is under construction with the financial support of the state-owned China Construction Company, ACC ብለን የምንጠራው አሁን አብዛኛዎችን ከቦሌ አካባቢዎች ያሉትን የሚሰራቸው አንበሳ አካባቢ ያሉ ፕሮጀክቶችን እንዳለ ጠቅላላ አዲስ አበባ ላይ የያዛቸው ማለት ነው። ከትግሬ ኮንስትራክሽኖች ውጭ የነበሩትን ስራዎች ይሰራ የነበረው እነ በኮንስትራክሽን ውጭ የሚሰሩ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ሲሲሲ ነበር የሚሰራቸው። ፊኒሽድ ባይ ሜቲዮን the schedule ይሄን ተመልከቱልኝ። first phase of the project running from the Intonto to Bambis is under construction with the financial support. The state-owned China Construction Company now is scheduled to be finished by the May 2020 ነው። ከስኬት ከባምቢስ እንጦጦ ድረስ ይሰራል ተብሎ የታሰበው የነበረውን ማለት ነው። አንዳንድ አልፎ ቁጭ አረጋቸውን ፕሮጀክቶች ሳይሆኑ ጠቅላላ ሪቨርሳይዶቹን ወክዌዩን ሁሉንም ጨምሮ ፊኒሽድ ስኬጁልድ የተደረገው ሜይ 2020 ላይ ነው። የዛሬ እንግዲህ ከ2 ዓመት በፊት ምናምን አካባቢ ነው፣ ሜይ ላይ ማለት ነው። It's estimated to currently be 55% complete ተብሎ ይታሰብ ነበር። 55% ይሄ ውሸት ሆኖ የቀረን ጉዳይ ነው። It runs down to the Grand Minilik Second Palace through the area with the village like Asnagach. Now there are just a place named remaining, but no residents. Okay, Addis Abeba riverside plan ይሄ ነበረ ፕሮጀክቱ። ፎቶውን በኢቢኤስ ተላልፎ የነበረ Not far from the project, there are the mud and plastic homes where poor residents still dwell. The few people left along the river are experiencing tough conditions with the hog lorries passing through the village and the construction taking place around them. Thousands fear displacing during the second phase of the project. Second phase, okay. The development has been criticized for not respecting 2 of the 15 principles of sustainable development agreed in 2012 at the stakeholder forum of Rio 20 Plus meeting. Okay. የዛን ጊዜ የነበሩት ጉዳዮች ነበር የሚያነሳው። እሺ Principle 9 states that all citizens should have access to information concerning the environment as well as the opportunity to participate in the decision-making process. The Principle 5 says development should ensure individuals and societies are empowered to achieve the positive social and environmental outcomes. Okay. Neither of the principles appear to have been followed. Most of the Snakish village was demolished long ago.
the residents were relocated to outskirts አሁን ላይ ምን እንዳለ እስኪ እዛ አካባቢ የምታዩ ሰዎች የተሰራ ነገር ካለ ቼክ አድርጉት። አስናቀች ቪሌጅ አካባቢ ዲሞሊሽ ተደርጓል ካሁን በፊት ሎንግ ago ሰው አሁን ላይ ምን እየተባለ እንደሆነ ራሳችሁ ገምግሙት እስኪ። አዲስ አበባ የታቀደ የነበረው አሁን ላይ ኦሮሞ ስለገባ ኖርማሊ የሚቀጥለውን ምርጫ ያሸንፋል የሚል ሀሳብ አለን። ግን በእኛ ጥንካሬ የሚሆነው እናያለን። They were told us immediately to leave the place. We would be happy if they inform us before, she said. Okay, there's no value just constructing buildings and developing green areas without due to attention to livelihood. She said they were treating us like enemies. So we are enemies for the Oromo government, so we're all enemies for him. The government has not visited us and discussed with us to find a solution. I have been suffering to support my son, who is grade 6 right here down the street, Asnaka said. Okay, Asnaka Chow Lemon and Alleged Metauko. The city government and Prime Minister office declined to comment. Okay, so Hulem Yaragonagarno. Addis is the only one of Ethiopian cities to have faced critical waste management challenge and difficulties implementing sustaining urban green infrastructure, but the problem is more complex in capital. Okay, what the fuck is mine? Oh, sorry. As engineer at the cemeteries structure and civil engineering criticized the sustainability of the city green strategy, but approved the Prime Minister's vision. Unat is concerned about two things: accessing to the water and pollution. There is already water stressing in the city and will continue to get worse unless the proper demand and supply assessment is undertaken by the relevant authority. Okay, as it's upside the ground, most of the Addis Abeba non-preliminary river, which means they do not have flow for more year during winter period. Detailed hydrological assessment should have been undertaken to establish the flow region of the river in the city to ensure the flow of water in summer season. He said, okay. He also worried about the pollution in the river. At the moment, the dirty water from all residents and commercial property, including factories, to school, hospital, and discharging into the river. He said, that's the one thing. መፍራትም አያስፈልግም እኮ ይሄን ነገር ለማቅለል ነው ቦታውን ለማስያዝ ነው ይሄን ነገር እንገነባለን ተብሎ ተነስቶ የነበረው። ይሄ ለምርጫ ተብሎ የተሰራ ስራ ነበረ። ሁሉም አራግቦት ነበር። ግን አሁን ግሪሽን ስቃይ ተብላለች ኢትዮጵያ። So while Addis Abeba riverside project is genuinely attempt to green and development city, criticize it's still a long way for being a model of sustainable development. Yeah. This article was produced as part of Africa reporting program supported by the Fisher Government editorial line for this እና የማጭበርበር ዜናዎች ነበሩ ተሰርተዋል። ሆይ ብለናል፣ ደግፈናል። የተሰራው ነገር ውሸት ነበር። ራሳችንን መውቀስ ይገባናል። አጥፍተናል። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ክሪቲሳይዝ ከማድረጋችን በፊት ስለ ነገሩ ማጣራት ማወቅና ከእውቀት አንጻር የተመሰረተ ግምገማ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሁላችንም ያው የምታስታውሱት ነው። ዜና ሲቀርብ ታስታውሱታላችሁ። ይሄኛው ሪቨር እየታየ እንደነበርና ደግፈን እንደነበር በዛ ላይ ብዙ ኢንጂነሮች ሊሳተፉ እንደሚችሉና እንደምንሰራ ምናምን ተብሎ ነበር። ግን ለቻይና ነበር የተሰጠው። እሱም ሆኖ ግን ፕሮጀክቱ ተቋርጧል። ምንም እየተሰራ አይደለም። ለወሬ ብቻ የተደረገ ጉዳይ ነው። ጦርነቱም ቢኖር ሌሎች ስራዎችን እየሰሩ ነበረ። አጠቃላይ በመከላከያ ኮንስትራክሽን እየተሰሩ ያሉ የታሰቡ የመንገድ ስራዎችን ማየት ትችላላችሁ። ወደ ወለጋ እና የተለያዩ አፋር ክልል እንኳን ቀርቷል። የሱ የቆየን የኮንክሪት ስራዎችን ምናምን ግን ብዙ ነገሮች አሉ።
መከላከያ ኮንስትራክሽን ፌስቡክ ፔጅ ላይ ገብታችሁ ብታያቸው ብዙ ፕሮጀክቶች ወደ ኦሮሚያ ክልል ፈንድ እየተደረጉ ነው የነበሩት ማለት ነው። እዛ እያለን እንግዲህ እስኪ የሚሆነውን አብረን እናያለን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። እናመሰግናለን።